आसु हाथ काटी लिखि दऊ तापर मो झियो को लेके एठू मु चल जीवी कहारी किछि लिखिबा दरकार नहीं से बाजे कथा न गपी जेते शीघ्र पारुछ तम छतर खाई झियो को सांगरे धरी ए घरु बाहर जाओ आउट आउट तमे मते छतर खाई वाली कहला मु तमर कटे वेली स्त्री ना तमे मते ई घर जीवा कथा कहि परछो केमिति एबे तो खाली कहिछि या परे अन्य किछि घटेइबी बापा कौन घटेइबो घटना की घटना तमे देखिले जानि परिबो लोगु हां भाई सत कोन मिछ कोन मु जानि सालिनी आ प्रकृत सतरे कोन मु एबे लोक मानकु जणै देबी ए कौन तमे सत मिछ जानछ कहलो भाई की पछरे कहबो आगो मो कान रे कहि देलो कौन जानछ ओइले पज्जा तो माइकी ना कोन कहतलु तो बोप्पा सांगरे घर छाड़ी की पळेबू अनिलु जीबू तो जीबू बहे माड खाई की जीबू ए जुगो अरे को मार ना और ओ जाइबो इरे मो झियो को पिटी तो खाई की एटा तम झियो नु हो आउ एटा साउ भाउज याको आहुरी मारो दरकार ताको मार ना रे जाइबो हे मु तम गोड़ तळे पडुचे तमे मते एमिति आ मारनी मारी जी तमे मते छाड़ी दिया केमिति छाड़ी दबी पिटी पिटी देह जाक ताक कले सिना मु जाई लोक मानकु कहिबी मो भाई माने मो स्त्री की पिटिले बोली मु घर छाड़ी चली आसिली जगु जगु नुहे जहर कला जहर आ जोथि भाई लोक माने मते कहंती सलाटा पुलिस वाला कम एले पक्का जानवा भाई तुम एमिति कोन कहउछ आ केमिति कहबी हैं केमिति कहबी मो भाई जे मो स्त्री को खराब व्यवहार करछथि एई कथा मु को लोक माने को कहि परिबी ना कहिले लोक माने मो कथा को विश्वास करिवे बरम समस्त ओलटा मते दोष देबे कहिबे भाईटा पाठ साठ पढे पुलिस चाकरी करे देला चाकरीटा पाई गला बोली भाई की छाड़ी दे स्त्री की सांगरे धरि आसी बाहर रहउची भाई तेणु पिटी पिटी ता देह जाक दाग कले सिना मु जाई लोक निंदारु बंची जीवी ता माने तमे मते सेहिथि पई पिटी दिला आ कोउति पई पिट्टू थिली लो बज्जा तो माइकिना ए जुगो अरे तू तो भाई के चरित्रहीन बोली कहि पारु हम झियो को चरित्रहीना मौसा कौन मौसा कौन मौसा रे बापा सिना किछि जानि पारु नथि तू कौन भाउच मु किछि जानि पारुनी कौन पाई तू ए केस रे भाई की सपोर्ट करछु आ मो स्त्री की चरित्रहीन बोली कहछु भाबिचु एमिति कहले मु दीपिका को घर बाहर कर देबी आ यही सुजोग रे तू भाई की आगो पिलार बापा हे जबो आम मां करथवा दलील अनुसार जे आगो पिलार बापा हबो से हबो कोठार मालिक आ तू मालिक होई जबो एया तो ए ता माने तम मां एमिति गोटे दलील कर जाई छथि आ सही कोठा को ए दी भाई पाइबे बोली मो स्वतंत्र कदर्ज व्यवहार करछथि मु कितु समान कर आशा पूर्ण हबक देबी नै वर्तमान तुमको एमिति अवस्था धरी मु महिला कमिशनर पाखु मु घरे नथला बेले संपत्ति पाई एमाने तुमको शारीरिक मानसिक निर्यातना दैछन्ति बोली महिला कमिशनर रे मु कंप्लेन करबी हां तमे चलो मु साक्षी देबी अरे नहीं रे तू ए घर छाड़ी जानी अरे तू ए घर छाड़ी चली गले लाजरे मो मुंडो टेकी बाटो चली परिबिनी अरे तू जति कहूचे संपत्ति रे मोर भाग नाही बोले तो ठीक अछि तो स्त्री आगो मु केबे भी आसीबिनी कि ता पई मु किछि जिनिस आनिबिनी किछि आनिबिनी ना मु किछि सुनिबिनी मु वर्तमान थाना उजु ए चलो गुरे अरे तू ए घर छाड़ी जानी रे मो बड़ भाई हेई तो पाद तळे पडुछि
କାହିଁ ପୁଅ ବଡ଼ ଭାଇଟା ଏତେ ନେହୁରା ହେଲାଣି ତମେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯାଅନି ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଘର କଥାଟା ଘର ଭିତରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାପି ଦିଅ ଠିକ ଅଛି ବାପା ତମେ ଯଦି କହୁଛ ନା ଘର କଥାକୁ ଘରେ ମୁଁ ପୁରା ଚାପି ଦଉଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ ଆଜିଠାରୁ ଏ ଦି ଭାଇ ଯେମିତି କେବେ ବି ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେନି କି ମତେ କିଛି ବି କହିବେନି ଠିକ ଅଛି ବୋହୁମା ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି ତମେ ଯଦି କହୁଛ ତାହେଲେ ତମ ଆଗକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଆସିବିନି କି କେବେ ମୁହଁ ଦେଖେଇବିନି ହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଅପବାଦ ମୋତେ ଦିଅନି ବୋହୁମା ତାହେଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବୋହୁମା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖୁଛ ତ ବାପା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ମଣର କେତେ ଭଲ ପାଇବା ରେ ରୋହନ ଭାଇ ତ ପଳେଇଗଲେ ଆଉ ତୁ ଠିଆଲୁ କାହିଁକି ଏଥର ତୁ ବି ଯା ଯିବି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଇ ସିନା ଚୁପଚାପ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟକୁ ସହିଗଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସହିବି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ବଦଲା ନେବି ଆଉ ତମ ଭଳି ଭାଇ ଭାଉଜକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବି ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା কি শিক্ষা দেবে উচিত উচিত কি শিক্ষা দেবে রান্ডি ছুয়া বুঝিপারনু আপা ହଁ ବାପା ବେ ବେ ସିଏ ଯଦି ଆଗ ବାହା ହେଇକି ଛୁଆ ପିଲାର ବାପ ହେଇଯାଏ କଥା ସରିଲା ତେଣୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ତୁ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅକୁ ବାପ କରିଦେ ପଚାର ବାପା ସେଇ କଥାଟା ତମ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପଚାର ମୁଁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲିଣି ମୋ କଥାକୁ ସେ ଜମା ବୁଝୁନି ହଁ ପରା ତମେ ବୁଝାଇ ଦେଲେ ମୁଁ ବୁଝିଯିବି ମୁଁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବି ନା ତମେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବ ନା ମୋ ବାପା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବ ଚାଲ ତମ ବାପାକୁ ମୁଁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବି ନା 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 ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲେ ମୋ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲେ ବାପା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନା 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 ମୁଁ ଛୁଆ ପୁଆ ପାରିବିନି ମୁଁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବି ଜଗିଥା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଜଗିଥା ଏ ଘର ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ତତେ କାଣି ଯାଏ ବି ଭାଗ ମିଳିବାର ନାହିଁ ହଁ ବାପା ସେ ଯାହା ଭାଗଟା ହେଇଯାଉ ମୁଁ ଥରେ ମନା କରିଛି ମାନେ ମୁଁ ମା ହେବିନି ହେଲା ବାପା ତମ ଝିଅ ଗୁଡେ ଦେଖିଲଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି କଣ ହବ ତମ ଝିଅ ତ ରାଜି ହଉନି ମୁଁ ବାପା ହେବି କେମିତି ତମେ ରୁହ ଜ୍ୱାଇଁ ମତେ ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ଦିଅ ଉଚ୍ଛନ ହେଲେଣି ରହିବି କଣ ରୁହ ଆଚ୍ଛା ବାପା ମତେ ଆଗେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ ତମ ମା ଏମିତି ଗୋଟେ ଦଲିଲ କଲେ କାହିଁକି ନାଇଁ ବାପା ସେ ଦଲିଲଟା ମୋ ମା କରିନଥିଲା ଆଉ ଦଲିଲଟା କରିଥିଲା ମୋ ଅଜା ଅଜାଙ୍କର ପୁଅ ନଥିଲେ ତେଣୁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଘର ଜୁଆ କରି ରଖିଥିଲେ କାଳେ ଆମେ ତିନି ଭାଇ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ବାଳୁଙ୍ଗାମି କରି ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସବୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେବୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଅଜା ଏମିତି ଗୋଟେ ଦଲିଲ କରିଥିଲେ ହେଲେ ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ ହବ କଣ କୋଉ କଥା ଆମ ଦୀପିକା ମା ହବା କଥା ମୋ ଜଗୁ ଜଗୁ ନୁହେଁ ଜହର କଳା ଜହର ଆଉ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମତେ କହନ୍ତି ଶଳାଟା ପୋଲିସ ବାଲା କମ୍ ହେଲେ ପକ୍କା ଜାନୁଆ